नमस्कार बंधुरा आपनादेर सबाइके सरस्वती पूजा शुभेच्छा जानाच्छि। काल आमी आमार मेयेर स्कूले गेछिलाम, आजके आमी आमार हाजबेंडेर अफिसे आसछि। सरस्वती पूजा आजके होच्छे। এই দেখো আমি ঢুকে পড়েছি ভিতরে। তারা বলতেছে কথা, পুজো হচ্ছে। সকাল সকাল বেশি একটা ভিড় নেই, খুব একটা ভিড় নেই, এখন লোকজন আসছে। খাওয়ানো করবে। যোগ্য হওয়ার পরে আমরা অঞ্জলি দেবো। অঞ্জলির সময় তো আপনাদের দেখাতে পারছি না, কিন্তু অঞ্জলি দেবো। অঞ্জলি শেষ হয়ে গেছে, এখানে বাইরে এসে আমি বসলাম একটু ফ্রি হতে। দেখো কত চেয়ার খালি আছে, সকাল সকাল বেশি লোক আসেনি এখনো। দেখো বসতে বসতে सरस्वती महाभागे विद्ये कमलासने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। जय जय देवी सरस्वती कुसुम स्वामिनो मुक्ताहारे वीणारंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमस्तुते। नमो भद्रकाल्यै नमः नित्यं सरस्वत्यै नमः। हेलो शिक्षाविद ओम नमः शिवाय शांताय कामेश्वराय हेतवे निवेदयामि सत्यं तं भवति परमेश्वर। बाबा गणेश पंचदेवता मंत्र एकदिनं महाकायां लंबोदरं गजाननं विघ्न विनाशनं देवं हिरण्यवरं प्रणमामः। माँ दुर्गा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भुजसनातने गुणाश्रय गुणामये नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम दर्शक ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गुरु प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
গায়ত্রী মন্ত্র ওম ভূর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ওম ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনং উর্বারোগমীব বন্ধনান মৃত্যুমুক্তয় মামৃতাৎ। প্রসাদ দিচ্ছি। তারপরে বাইরে এসে একটুক্ষণ ফ্রি হয়ে ফটো তুললাম, সেলফি নিলাম আমি, আমার বর আর মেয়ের সঙ্গে। এরপরে আমরা প্রসাদ নিতে যাব, খিচুড়ি প্রসাদ। প্রসাদে ছিল খিচুড়ি, তরকারি, আমের চাটনি আর পায়েস ছিল। দেখো সুন্দর করে সবাই লাইন দিয়ে বসে পড়েছে খেতে। কই খুশি কই? আশা করি আপনাদের সকলকে এই ভিডিওটা খুব পছন্দ হবে। লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আপনাদের সঙ্গে আবার পরে আমার দেখা হবে। প্রণাম জানাচ্ছি সকলকে।